Joss, any last message for me? In English? Ah? My message for you is God bless you and your coming Thank you. married life. I hope that all is well. God bless you more. Ah, thank you, Timaymay. You take care of yourself. Hope to see you soon. I'm gonna be back. God bless you and always pray to the Lord. Don't forget Ah. Jesus. I wish you have to make baby there. Ah. You have to make baby there. You will come home. With Yeah, sure. God bless you and Grabe pa ng English. Okay na to, di man to ba? Take care of yourself. Take care of yourself and God. Okay, nya. Bibili na. Ito ng bag. Unya, nagsige tagkatawa diri ang akong ticket na wa na di ay. Bye bye. Hello again sa tanan. So guys, naa ko karon sa Junmar. Kay mao ni akong sakyan paingon sa syudad sa Cebu. So nang matagid nig sayo ning mga nanghatod nako guys na akong mother na si Ate Glenda, kana si Josie ug si Ate Maymay. Salamat kayo ninyo sa inyong paghatod. Tanawa guys, nice kayo ang sunrise. Enjoy sa mo guys, watch sa akong video sa sunrise na sa Kawit. Daghan libag pa sa hero guys. So manglarga nami guys, paingon na ni sa syudad sa Cebu.